Onpa hieno maisema. Vitun saatanan paska. Saatana. Vitu orpus. Ammu itses. Ai. Voi vitun halusin. Saatana paskaimä. Vittu. Saatana. No se on katkenut joo, saatana. Älkää ollut kauhean yllättyneitä, jos niinku rupee kulman pauketta. Mä tykkään tästä Pekka Kärkkäisestä. Hyvä Pekka. Mä komppaan se on ihan täysin. No niin, siinä on tää. Nykäisen Pertti, onkohan se saanut kipeitä? Sitten kun se joku paskapää hakkaa sitä, niin se paskapää tulla hakkaamaan oikeastaan. No joo, ne päätyy pohjoisen soille. Samaten tää ämmä. Oi vittu. Kaikki saatana huoriasta on. Neljä. Okei. Oi vittu. Mitä paskaa. Rumia paskoja. On ihan paskasekin näköisiä. Mikä tuo on ikävä rakkaus? Kuunnellaan pätkä. Onks mä tän kuullut? Aukee nyt tänäänpä mielellään. Akees. En tiedä mikä se saa oikein kiinnosti. Heti mulla silloin kyllä välähti, että en vähän pistäis vastaankaan. Kuljeskelen mistä ihan... Tää on hyvä biisi. Sieltä enempää, kun mä sain heti tekijänankeusloukkauksen.
Mä en oo ikinä ottokeilaamista ymmärtänyt, se on niinku helvetin tyhjä. Tää ois kyllä aika hieno. Kuin iso toi on. On tiiliä. Okei, se on tommonen pöytä. Mikäs mä näistä haluaisin? Ei toi. Ei toi. Ei toi. Ei toi. Se on itse asiassa toi, eli se on varmaan toi. Joo, se on toi. Okei, mutta joku on tappamassa jotain. Ihan sama, ota seuraava muiju. Mitä riittää? Okei. Onks mä tommosen postanut? Mä puhun venäjää. Missähän toi kommentti oli? Niin se oli tää joo. Täällä on mitään uutta. Hyvin hiljasta on. Okei. Tuossa vilkasta onks YouTubeen tullut mitään järkevää? Livestream joo. Live. Mun ne suositukset, missäs ne on? Trending. Mikä on trending? Okei, ne kattoo päijänä Crashis ja ne kattoo ja... Okei, salasuhde. Ihan oikeesti. Neste rally Crashit on, ne vois vähän. Okei. Review Game of Thronesista. Kelpaa. Siis näistä ei ole oikeastaan yksikään mitä mä kattosin, että mulla on näköjään ihan eri käsitys mikä on katsottavaa kuin muilla. Onks mä nyt lokkautunut sisään? Okei, nää rupee näyttelemään niiltä mun onks tää nyt jotain? Joku venäläinen, mitä en ymmärrä. Musiikkia vois kattoo. Want evidenstated on one fake news. Area European operation. Zombies from Afganistan. Ehkä kannattaa vetäytyä ne saakelin. European trial. Trial. Tuolla on ihan hyvä katsottava. Deep State. Cracking Down. Trump Trade Actions. Eli se on ajamassa sitten Venäjän syliin. Tuo Sharon Stone. Olisi kiva. Ei täällä on nyt tänään oikeastaan mitään. Joo, Annonnakin vain. Antarktika. Mikä se nyt oli tuolla? Toi oli ihan hyvä. Venezuela trial run for the USA. Se voi hyvin pitää paikkansa. Mike Adams. There are a lot of youth today who are like learning homesteading skills. They're going to do really, really well because their life is not easy. The Health Ranger Report. They're not just thumbing their way through a bunch of Snapchat. Oh my God, your friend Shirley, she has a new handbag. Oh my God. No, that's not their life. It's time for the Health Ranger Report. The Health Ranger Report. And now from naturalnews.com, here's Mike Adams. One thing I sincerely wish for is that every person who... I've toured much of Southeast Asia. I speak a fair amount of Chinese. I lived in Ecuador. I've toured much of South and Central America. I speak pretty decent Spanish. I've been to
Ei vaan jaksa. Okei. Se on super. No on aika mielenkiintoista. Okei, nyt mitä on suositeltu? On suositeltu. On suositeltu. No tää on kaikki, saatana. Tää on 4. Tää on 3. Toi on suositeltu. Toi on. Onks muuta? Sitten se menee tunti, kun mä katon. Toikin on. Okei, 3 tuntia. Toi on. No, mutta mä voi, kun mun lähetys päällä, niin vittu mä sanon taas jotain vitun tekee oikeuskorvaa. Tai niitä. Se ei saa päätyä mitään musiikkia, vitun tekijän oikeudet, saatana. Menee överiksi. Eikä ne muusikot niitä rahoja saa, muuta kuin nämä isot bändit. Ne on levyyhtiön paskat. Katsotaan nyt toista. By you, and for you, the godless, there shall be a curse, and all the shall rejoice, and there shall be forgiveness of sins, and every mercy and peace and forbearance. There shall be salvation unto them, a goodly light. And for all of you sinners there shall be no salvation, but on you shall abide a curse. But for the elect there shall be light and joy and peace, and they shall inherit the earth. And then there shall be bestowed upon the elect wisdom, and they shall all live and never again sin, either through ungodliness or through pride. But they who are wise shall be humble, and they shall not again transgress, nor shall they sin all the days of their life, nor shall they die of the divine anger or wrath, but they shall complete the number of the days of their life. And their life shall be increased in peace, and the years of their joy shall be multiplied in eternal gladness and peace, all the days of their life. A fragment from the book of Noah. And it came to pass, when the children of men had multiplied, that in those days were born unto them beautiful and comely daughters. And the angels, the children of the heaven, saw and lusted after them, and said to one another, Come, let us choose us wives from among the children of men, and beget us children. And Simjaza was their leader, and said unto them, I fear you will not indeed agree to do this deed, and I alone shall have to pay the penalty of a great sin. And they all answered him and said, Let us all swear an oath, and all bind ourselves by mutual imprecations, not to abandon this plan, but to do this thing. Then swear they all together, and bound themselves by mutual imprecations upon it. And they were in all 200 who descended in the days of Jared on the summit of Mount Hermon, and they called it Mount Hermon because they had sworn and bound themselves by mutual imprecations upon it. And these are the names of their leaders: Simeazaz their leader, Arakiba, Ramael, Kokabeel, Tamiel, Ramiel, Danel, Ezekiel, Barakihal, Asael, Almaros, Batarel, Ananel, Zakiel, Samsapel, Satarel, Turel, Jonjael, Sarael. These are the chiefs of tens. And all the others together with them took unto themselves wives, and each chose for himself one. And they began to go in unto them, and to defile themselves with them. And they taught them charms and enchantments, and the cutting of roots, and made them acquainted with plants. And they became pregnant, and bare great giants, whose height was 3,000 ells, who consumed all the acquisitions of men. And when men could no longer sustain them, the giants turned against them, and devoured mankind. And they began to sin against birds, and beasts, and reptiles, and fish, and to devour one another's flesh, and to drink the blood. Then the earth laid accusation against the lawless ones. And Azazel taught men to make swords, and knives, and shields, and breastplates, and made known to them the metals of the earth, and the art of working them.
and bracelets and ornaments, and the use of antimony, and the beautifying of the eyelids, and all kinds of costly stones, and all coloring tinctures. And there arose much godlessness, and they committed fornication, and they were led astray, and became corrupt in all their ways. Simjaza taught enchantments and root cuttings, Armoros the resolving of enchantments, Barakiel taught astrology, Kokabel the constellations, Ezekiel the knowledge of the clouds, Arakiel the signs of the earth, Shamsiel the signs of the sun, and Sariel the course of the moon. And as men perished, they cried, and their cry went up to heaven. And then Michael, Uriel, Raphael, and Gabriel looked down from heaven and saw much blood being shed upon the earth, and all lawlessness being wrought upon the earth. And they said to one another, the earth, made without inhabitant, cries the voice of their crying up to the gates of heaven. And now... Se oli semmoinen homma, että mä menen nukkumaan. Eli täältä lähetys poikki. Hyvää yötä.